नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कुछ न्यू एक्सरसाइज करेंगे। वी विल डू न्यू एक्सरसाइजेस। वी विल डू फर्स्ट एक्सरसाइज रनिंग 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स एंड 10 टाइम्स और करेंगे. वी विल डू 10 टाइम्स मोर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, and now we will do another exercise. अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Relax your body. We will do third exercise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We will do again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rest your body, relax your body. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस एक्सरसाइज को करने से आपकी बैकबोन पे कमर पर असर पड़ेगा. Do through this exercise you will see the impact on your back. Again करेंगे. We will do again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And now we will do other exercise. दोनों पैर सीधे रखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We will do again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax your body. आपको आज की योगा कैसी लगी? Tell us on comments. Like, share, comments.
Thank you very much for watching my video.